Добрый вечер. Телекомпания «Останкино» предлагает вашему вниманию основной информационный выпуск. Темы дня сегодня. Новое лицо японской монархии. Сегодня в Токио состоялась церемония бракосочетания наследного принца. А сейчас о событиях дня более подробно. Посторонних глаз святилища Императорского дворца в Токио сегодня состоялась церемония бракосочетания наследного принца Нарухито и его невесты Масако Авада, бывшей сотрудницы Министерства иностранных дел Японии. Сама процедура бракосочетания, построенная по мистическим традициям раннего Средневековья, продолжалась около 15 минут. Затем молодожены нанесли визит родителям принца, императору Акихито и императрице Митико. После этого они проследовали на автомобиле во главе праздничной процессии в свою резиденцию. В святилище Императорского дворца в центре Токио сегодня состоялась церемония бракосочетания наследного принца Нарухито и его невесты Масако Авада. Сама процедура бракосочетания, построенная по мистическим традициям раннего Средневековья, продолжалась около 15 минут. По окончании церемонии Нарухито и Масако обменялись чашами с саке, что возвестило о том, что они стали мужем и женой. На внешней галерее перед святилищем во время ритуала находилось около 800 тщательно отобранных гостей, включая руководителей законодательной, исполнительной и судебной власти Японии, а также членов императорской фамилии. Однако там не было родителей принца, императора Акихито и императрицы Митико, которым, по традиции, молодожены нанесли визит во второй половине дня. После этого они проследовали на автомобиле во главе праздничной процессии по центру Токио в свою резиденцию. Crown Prince Naruhito and his bride Masako Owada. The wedding took place in the Imperial Palace in private, and then the couple drove through the capital in an open black Rolls-Royce. There were no incidents despite threats by protesters who said the wedding arrangements enhanced the status of the imperial family in a way which violates the country's post-war constitution. The sun came out this afternoon, just in time for the Japanese people to have their first look at their new imperial couple in the flesh. Masako Owada, a high-flying diplomat who once rejected Prince Naruhito to pursue her career, looked to put any remaining doubts behind her. For Japan's archaic and tradition-bound monarchy, this marriage could be a new departure. I don't think tradition and history will be changed easily, but just watching Masako with the Crown Prince since their engagement, it seems there is a potential for change. Earlier, the other side of the imperial system was on display. The couple arrived in traditional dress for a wedding ceremony which was held in secret and followed a ritual developed when Japan's emperor was officially considered a god. Japanese television resorted to graphics to explain how the prince pledged his love in a shrine to the sun goddess, from whom tradition has it the emperors are descended. Then it was off to visit Akihito, the current emperor, to thank him for the wedding. "You're welcome," he said. In the streets, thoughts were turning to the British royals. I hope they won't become like the British royal couple. I hope they'll live happily forever. I guess it's different from Japan. I hope there won't be any more scandals coming from the British royal couple. Masako Owada is both a blessing and a challenge for the imperial system. She brings a much-needed flavor of modern Japan, but the hidebound imperial bureaucrats will now be under pressure to adapt to her powerful intelligence and personality. Gordon Brewer, BBC News, Tokyo. Pour raison d'État, le prince héritier Naruhito, 33 ans, a épousé la belle Masako Owada, une ancienne diplomate de 29 ans. Diplômée de Oxford et Harvard, elle a finalement choisi le rôle de future impératrice à une voie royale dans la diplomatie. 7 ans de réflexion et au moins 2 refus, Masako Owada a enfin dit oui au futur empereur du Japon. Roturière à l'entrée du sanctuaire Kashikodoro, elle en ressort princesse 13 minutes après. Seules images de la mystérieuse cérémonie dédiée à la déesse du soleil, Naruhito en costume traditionnel orange, suivi de la jeune épousée en lourde robe de soie vert émeraude et or. Pas de cérémonie à la grand spectacle, mais un rituel méticuleux. Le couple a rendu compte à l'empereur Akihito et à l'impératrice Michiko de leur mariage. L'étiquette interdit au couple impérial de participer à des cérémonies concernant des personnes de moindre rang. En redingote et chapeau haute forme sous le bras pour lui,
Robe longue et gants blancs pour elle, le couple chéri des Japonais regagne le palais Togu, la demeure princière. Sur le parcours, plus de 100 000 badauds acclament les jeunes mariés installés dans une Rolls-Royce décapotable. Le pays du soleil levant est aussi celui des... 12 épaisseurs, 14 kilos, des aidantes pour tenir la traîne. Puis vient la présentation à l'empereur, en costume occidental cette fois, habit pour le prince et robe longue de soie ivoire pour la princesse. Ici aussi, courbette, tête baissée, rigidité sont de mise. Le prince informe ses parents de son mariage. Ceux-ci souhaitent au jeune couple une vie heureuse et les exhortent à s'aider mutuellement, à servir le peuple, le pays et la société. Ensuite, les jeunes mariés partagent un repas avec l'empereur et l'impératrice, tout cela presque sans sourire, avec un enthousiasme pour le moins contenu. Heureusement, il y a la foule. Pendant une demi-heure, elle a pu acclamer les jeunes mariés le long des grandes artères de Tokyo. Et là, le prince et la princesse se sont dégelés. Par mesure de sécurité, tous les 3 mètres, un policier avait été posté face au public. Il y avait eu des rumeurs d'attentats. Mais tout s'est bien passé. Ce n'est qu'ensuite que le jeune couple a pu rejoindre sa nouvelle demeure. L'héritier du trône du chrysanthème a donc pris femme et c'est là que l'on rompt avec la tradition. Elle est roturière, elle a fait de longues études, elle allait devenir une brillante diplomate, elle a d'ailleurs déjà 29 ans et elle a beaucoup hésité à renoncer à sa liberté. Masako Wada plaît énormément aux Japonais, elle plaira aussi beaucoup aux Occidentaux parce qu'elle est polyglotte et a parcouru le monde avant son mariage prestigieux. Elisabeth Burdeau. Elle est née roturière, mais dans une grande famille, aux ancêtres samouraïs. Son père, vice-ministre des Affaires étrangères, imaginait pour sa fille un brillant avenir professionnel. Masako étudie à Oxford, à Harvard. Elle parle 5 langues. En 88, elle réussit le très difficile examen d'entrée au ministère des Affaires étrangères. Quelques jours plus tard, elle est parmi 40 jeunes femmes conviées à un thé. Le prince héritier cherche une épouse, il la félicite, lui adresse quelques mots, il l'a déjà choisie. Mais pendant 5 ans où ils se verront à peine, elle dira non. La mère de celui qu'elle épouse aujourd'hui, l'impératrice Michiko, a fait une dépression tant elle a subi d'humiliations, tant sa liberté est entravée. Avec ses traditions, ses règles strictes, le palais impérial est un tombeau. Mais Michiko plaidera auprès de la jeune femme, la cause de son fils, et dit-on, touchera son cœur. Qui peut dire cependant ce qui a poussé Masako, 29 ans, à dire oui à Naruhito, 33 ans. Des pressions insupportables du palais de ses conseillers où, des amis l'affirment, les qualités d'un prince passionné d'archéologie et de violon, lui aussi ancien étudiant d'Oxford. Un prince qui l'aurait convaincu par ces mots « Je comprends vos inquiétudes, mais je vous protégerai ma vie entière ». Demain, la bavarde et gaie Masako, qui écrivait naguère des discours pour le Premier ministre, devra se taire. Elle n'en est pas moins le symbole d'un Japon moderne, ouvert. C'est l'image positive qu'elle apporte à l'institution impériale, mais à un coût qui pour elle risque d'être considérable. من MBC لندن واصل تقديم أخبار 6 بتوقيت غرينتش. احتفل اليوم بزفاف الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان إلى عروسه ماساكو أوادا، وهي دبلوماسية سابقة تلقت تعليمها العالي في الغرب. تم في اليابان اليوم زفاف الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان إلى عروسه ماساكو أوادا، وارتدى العروسان زيا يعود إلى القرن ال18 وجرت مراسم الزفاف داخل القصر الإمبراطوري. وتابع ملايين اليابانيين على شاشات التلفزيون الأمير ناروهيتو الذي لبس رداء برتقاليا فاتحا وهو يخرج بعد انتهاء المراسم. تتبعه الأميرة الجديدة في وقار يتلائم مع التقاليد اليابانية، وهي ترتدي ثوبا حريريا من طبقات متعددة، بعضها زمردي اللون والبعض الآخر ذهبي براق. ويتوقع المراقبون في طوكيو أن تسهم زوجة ولي العهد في تحديث البلاط الإمبراطوري الياباني الذي يهتم اهتماما شديدا بالمحافظة على التقاليد. وشاركت في مراسم الزفاف التي استغرقت 15 دقيقة،
وجرت خلف ستار من الخيزران إحدى الراهبات وفقا لطقوس الديانة اليابانية القديمة. ولم يجري حفل الزفاف الإمبراطوري الياباني في جو المهرجانات المعتادة في حفلات الزواج الملكية في الدول الأخرى، ولم يحضر الحفل أي من أعضاء العائلات المالكة الأجنبية أو أي أصدقاء شخصيين للعروسين. كما تغيب عن الحفل والدا الأمير الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو. أحد رجال البلاط ذكر أن تقاليد القصر تقضي بعدم مشاركة الإمبراطور والإمبراطورة في احتفالات خاصة بأفراد في مرتبة أدنى منهم حتى ولو كانوا من أفراد العائلة. Suggesting that their royal fairy tale couple who married this week will fare better than their counterparts in the British royal family. Prince Charles and Princess Diana have now shown they're only human like the rest of us by choosing to separate. Of course, Crown Prince Naruhito, who married commoner Masako Oada, has an advantage. Legend has it that he's descended from a sun goddess. But if the Japanese feel their royalty is superior to the British throne, the nation which now dominates the world's car industry chose not a Nissan or a Toyota for their big occasion, but a British Rolls-Royce. The sun came out just in time for the Japanese people to have their first look at their new imperial couple in the flesh. Masako Owada, a high-flying diplomat who once rejected Prince Naruhito to pursue her career, looked to put any remaining doubts behind her. For Japan's archaic and tradition-bound monarchy, this marriage could be a new departure. I don't think tradition and history will be changed easily, but just watching Masako with the Crown Prince since their engagement, it seems there is a potential for change. Earlier, the other side of the imperial system was on display. The couple arrived in traditional dress for a wedding ceremony which was held in secret and followed a ritual developed when Japan's emperor was officially considered a god. Japanese television resorted to graphics to explain how the prince pledged his love in a shrine to the sun goddess, from whom tradition has it the emperors are descended. Then it was off to visit Akihito, the current emperor, to thank him for the wedding. "You're welcome," he said. In the streets, thoughts were turning to the British royals. I hope they won't become like the British royal couple. I hope they'll live happily forever. I guess it's different from Japan. I hope there won't be any more scandals coming from the British royal couple. Masako Owada is both a blessing and a challenge for the imperial system. She brings a much-needed flavour of modern Japan, but the hidebound imperial bureaucrats will now be under pressure to adapt to her powerful intelligence and personality.